ओम शांति। मंगलमय कल्याणकारी निराकार परमात्मा शिव पितांकर बुद्धिमान आत्मिक संतान मानंकु हृदयर सहित शुभेच्छा शुभकामना सुप्रभात सुस्वागतम। मनीष पृथ्वीर सर्वश्रेष्ठ प्राणी। यह सृष्टि आरंभरू ही रही आसी जहाँ आमे पढ़ीछे एवं शुणीछे। आदि सृष्टि अर्थात प्रारंभ युग सत्ययुगी स्वर्ग राज्य ठू आरंभ करी एई कली युगर अंतिम चरण पर्यंत आमे देखिबा जदि ताहा अनुमय हुए कि मनुष्य ही समस्त जीव जगतर सर्वश्रेष्ठ प्राणी। बुद्धि विवेक बलरे अति शक्तिशाली हिंस्र जीवजंतुंकठू मध्य आरंभ करी प्रकृति को मध्य अख्तियार करिवार चेष्टा चलाइछे एवं हिंस्र जीवजंतुंक मध्य निज अख्तियार रे रखि पारुछि। मोटामोटी भावरे देखिले सृष्टिर समस्त विधि व्यवस्था को परिचालना करिवार दायित्व सृष्टिर सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य उपरे ही न्यस्त अछि बा से ही तुलाउछि। ताहा सकारात्मक भावरे हेउ बा नकारात्मक भावरे हेउ। तेबे जेतेबेले मनुष्य आत्मशक्ति रे भरपूर थिला दैवी गुणर अधिकारी थिला सेतेबेले सृष्टिर प्रत्येक प्राणी तथा तत्व मध्य सुखदायी थिले। हेले अधुना मनुष्यर चारित्रिक स्खलन हेबा कारणरू आत्मविस्मृत होई तथा आत्मशक्तिहीन होई जिवा कारणरू स्वस्थिति को हराई परिस्थिति अर्थात परर स्थितिर अधीन होई जाइछि। सबु किछि निज नियंत्रण रे रखुथिले सुद्धा भय आशंका एवं अनिश्चितता भितरे प्रत्येक मुहूर्तरे मरी मरी बंची रहिछि। बुद्धिशाली हेई मध्य सत्यता को जानी सुद्धा ताकू ग्रहण करिवार एवं सही अनुसारे चालिबार बा ताकू पालन करिवार शक्ति हरई बसिछि। जेपरि रावण एते शक्तिशाली ज्ञानी गुणी पराक्रमी सबु हेई मध्य संपूर्ण मूर्खतार परिचय देईगला। अहंकारर वशवर्ती हेई निजर विवेक शक्ति को व्यवहार करि पारिला नाही। ठीक सही भली वर्तमान समाज अनेक मत अनेक शास्त्र पुराणर चक्रव्यूह भितरे एभली छंदी ही जाइछे जे सत्य असत्य उचित अनुचित ठीक भूल रो विचार करिबा ता पक्षे असंभव ही पड़िछि। जिए जेउ मत देले जहा पढ़िले जहा सुनिले जहा देखिले सेई अनुसारे करिबारे लागिले। परंपरार द्वाही देई हेउ किछि पाइबार आशारे हेउ विशेष करी धर्म भयरे यह सब करि चालुछंती। कुहा जाए भगवानंकर तृतीय नेत्र खोलिला तो विनाशर ज्वाला बाहरिला। यार सूक्ष्म रहस्य अत्यंत सुखदायी हेले मध्य शास्त्र रे जेउ भली चित्रण करा जाइछि सेथिरु अनुमय हुए भगवान हिंसा करुथिले। वास्तव रे एही तृतीय नेत्र हेउछि ज्ञानर। भगवान तो हेउचंती अशरीरी निराकार एवं एही ज्ञान नेत्र खोलिबा अर्थात निराकार अशरीरी भगवान साकार ब्रह्मांक माध्यमरे ज्ञान प्रदान करी समस्तंकर ज्ञान रूपक तृतीय नेत्र को खोली अज्ञान अंधकार को विनाश करउछंती। कौनसी मनुष्य बा प्राणी को भस्म करू नाहंती। जहा सब वर्णित अछि शास्त्र आदि रे ताहार वास्तविक सूक्ष्म रहस्य को न बुझी
ସ୍ଥୂଳ ରୂପରେ ବା ମୋଟା ରୂପରେ ତାହାକୁ ବନେଇ ଚୁନେଇ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା କାରଣରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି ବାଟବଣା। ଗୀତାର ମହାବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମାତ୍ମା ନିରାକାର ଶିବ ପିତା ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଯଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣି ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଉଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିମିତ୍ତ ହୋଇ ରୁହ, ବନ୍ଧନରେ ଆସ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହା ପ୍ରତି ବି ମମତା ରଖ ନାହିଁ ବା ମୋହ ରଖ ନାହିଁ। ତୁମକୁ 5 ବିକାର ରୂପୀ ମାୟା ରାବଣ ଭୁଲ କରାଇ ଦେଉଛି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଅଭୁଲ କରେଇବା ପାଇଁ ବା ଠିକ୍ କରେଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗାୟନ କରୁଛ, ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ନିବାସୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମ ରହିବାର ସ୍ଥାନ ବା ଘର ଅଟେ ଭଗବାନଙ୍କର। ଅନ୍ୟପଟେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ। ମୋର ନାମ ମଧ୍ୟ ରଖିଛ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର, ପୁଣି ମୋର ନିବାସ ସ୍ଥାନକୁ ମୁଁ ନିଜେ ବୋଲି କିପରି କହୁଛ? ଏହା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ପୁନଃ ନିଜର ବାସ୍ତବିକ ଧର୍ମକୁ ଭୁଲି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛ, ସେହି ଅନୁସାରେ ନିଜର ଧର୍ମର ନାମକୁ ରଖିଦେଇଛ, ଯେତେବେଳେ କି ବାସ୍ତବରେ ତୁମର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ, ଯାହା ଏବେ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହେବାକୁ ବସିଛି। ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମରୁ ସନାତନ ଧର୍ମ ବୋଲି ଗାୟନ କଲ, ଏବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହୁଛ, ହିନ୍ଦୁ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରୁଛ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ। ଯାହାର ସଠିକ୍ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି, ମୋତେ ମନେ ନ ପକାଇ ମୋର ରହିବାର ସ୍ଥାନ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଭଗବାନ କହି ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ କିପରି ହେଇପାରିବ ବା ମୁକ୍ତି ଆଉ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି କିପରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ? ନିଜର ଧର୍ମକୁ ଭୁଲିଯିବା କାରଣରୁ ଏବେ ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ଅନେକ ଭୁଲକୁ ଠିକ୍ କରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋ ସହିତ ନିଜ ଘର ବା ବାସ୍ତବିକ ଆତ୍ମିକ ଘର ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ପୁନଃ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆର ମାଲିକ କରାଇବି, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖି ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ପୁରା ନଷ୍ଟମୋହା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲିବା, ବୁଲିବା, କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି କଥାର ଅବସୋଷ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ ଏହା ଅବିନାଶୀ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାଟକ, ଅବିନାଶୀ ନାଟକ। କାହାରି ନିନ୍ଦା କରିବା ଭଳି କୌଣସି ବି କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶିବ ବାବା ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି କି ସର୍ବଦା ସ୍ନେହ ଏବଂ ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଅବିନାଶୀ ରତ୍ନର ଉପାଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ଅମର ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଯଦି ପବିତ୍ରତାର ଯଥାର୍ଥ ଧାରଣା ରହିଛି, ତେବେ ତୁମର ସବୁ କର୍ମ ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଆମେମାନେ ଏଇଠାରେ ବିରାମ ନେବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁନଃ ସେହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତିଦାତା ନିରାକାର ପରମାତ୍ମା ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଆଉ କିଛି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ମହାବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା। ନିଜକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଅଧିକାରୀ କରାଇବା ସହିତ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର
कल्याण कामना करि चलिबा समस्तंकु सुख शांतिर संपत्ति प्रदान करि चलिबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।